بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں اس شام بھی معمول کے مطابق اپنے پاپ کارن کے ٹھیلے کو بڑی مشقت سے گھسیٹ رہا تھا۔ دن بھر کی تھکان میرے جسم پر اثر انداز تھی اور شہر کی روشنی میں جیسے کوئی جوش باقی نہ رہا تھا۔ یہ پارک بھی اب خالی ہو چکا تھا جس کے باہر میں اپنا ٹھیلا لگاتا تھا اور شام کا اندھیرا تیزی سے چھا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کسی طرح گھر پہنچوں، تھوڑا سا آرام کروں اور اپنی ٹوٹی پھوٹی زندگی کو دن کی کڑی محنت کے لیے پھر سے جوڑوں۔ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے بیٹھی ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی۔ وہ دکھنے میں بہت معصوم لگ رہی تھی، شاید 7 یا 8 سال کی ہوگی، مگر اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں کچھ ایسی بات تھی جو دل کو بہت بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس بچی کے چہرے پر مایوسی اور اداسی نے جیسے بوجھ سا ڈال رکھا تھا، اور وہ یوں بیٹھی تھی جیسے کئی گھنٹوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی کہ اتنی چھوٹی بچی کو کوئی یہاں کیسے چھوڑ سکتا ہے، وہ بھی اکیلا۔ ایسی سنسان اور خالی جگہ میں اسے اکیلا دیکھ کر میرے دل میں خوف اور فکر دونوں نے جنم لیا۔ میں ٹھیلے کو ایک طرف روک کر بچی کے سامنے جا کر جھک گیا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ کی امی ابو کہاں ہیں؟ میری آواز میں اس کے لیے ہمدردی اور پریشانی واضح تھی، لیکن اس بچی نے میری طرف دیکھے بغیر کچھ کہے بس سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی بھی مجھے عجیب سی الجھن میں مبتلا کر رہی تھی، جیسے وہ کسی گہری تکلیف یا شاید بہت دیر تک روئی ہو۔ دل کے کسی کونے میں ایک نامعلوم سا ڈر بھی پیدا ہو رہا تھا، مگر اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر میں نے اپنے دل سے اس خیال کو جھٹک دیا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس یوں ہی میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی مجھے بے چین کرنے لگی۔ بیٹا، ایسے اکیلے یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ مگر وہ پھر خاموش رہی، جیسے میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا یا جو میں بول رہا تھا اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ اچانک اس کی نظروں نے میرے ٹھیلے کا رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی نظر آئی، جیسے اسے کچھ چاہیے ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ پاپ کارن کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ میں اس کی بھوک کو فوراً سمجھ گیا اور بغیر کسی سوال کیے ایک تھیلی میں پاپ کارن بھر کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ فوراً لپک کر پاپ کارن کو کھانے لگی جیسے کئی دن سے بھوکی ہو یا پھر اس کے لیے کوئی انوکھی چیز ہو۔ اس کی معصومیت اور بے بسی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ بچی کون ہے اور یہاں کس لیے ہے؟ جب وہ کھا چکی تو میں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں آرام سے بیٹھو گی۔ بچی نے پھر سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخی باقی تھی، لیکن اس میں شکر گزاری کی ایک جھلک تھی۔ لیکن ایک بات تھی جو عجیب تھی، اس کی خاموشی۔ وہ بالکل نہیں بول رہی تھی، بس میری بات سنتی اور اپنے بھاری قدموں سے میرے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے جیسے میں اس کے ساتھ چل رہا تھا میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے۔ یہ بچی کون ہے؟ اسے یہاں کون چھوڑ کر چلا گیا؟ اور یہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ مگر میں ابھی بھی اس کے راز کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی اور سڑکیں بالکل سنسان تھی، جیسے ہم دونوں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور خود کو تسلی دی کہ شاید صبح تک سب کچھ واضح ہو جائے گا، مگر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک بے چینی ابھی بھی باقی تھی۔ چلتے چلتے میں نے ایک بار مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام فرید احمد ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جسے دنیا کے نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ابا کے ہوتے ہوئے ہم نے کبھی اس بات کو دل پر نہیں لیا۔ ابا ایک محنتی اور ایماندار آدمی تھے، وہ دن رات محنت کرتے تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ مگر جب میں 10 سال کا تھا تو ہمارے خاندان پر ایک ایسا سانحہ گزرا جس نے ہماری زندگی کا رخ بدل دیا۔ ابا کا اچانک ایک شارٹ سرکٹ لگنے سے انتقال ہو گیا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں چوکیداری کرتے تھے۔ بارش کی وجہ سے تار گیلی ہوئی جو سیدھا ابا پر گری اور ان کا فوراً انتقال ہو گیا۔ ان کے ساتھ ہی ہماری خوشیاں اور سکون بھی جیسے ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کو بد نصیبی نے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا۔ اماں نے ایک مضبوط عورت ہونے کے ناطے ہمت نہیں آ رہی، وہ 5 بچوں کی ماں تھی، آخر کو کیسے کمزور پڑ سکتی تھی؟ لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کی آنکھوں کی چمک آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی تھی۔ اماں سلائی کا کام جانتی تھی اور اس میں بہت مہارت بھی حاصل تھی۔ محلے کی کئی عورتیں اپنے کپڑے اماں سے سلوانے آتی تھی۔
और कुछ पैसे भी हाथ लग जाते, लेकिन सिलाई के काम से भला इतने बड़े कुंबे का खर्च कैसे चलता। हमारे घर में मैं और मेरी 4 बड़ी बहनें थी और अब्बा के बाद जैसे सब पर एक चुप तारी हो गई। एक वक्त था जब मेरी बहनें स्कूल जाया करती थी, हंसती मुस्कुराती थी, मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने की बातें करती, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने उन सबको घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त ना दी। अम्मा का शायद खौफ बजा था, मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें करने लगे। लोग तो जैसे बहाने ढूंढते थे हमारी इज्जत पर बात करने के लिए, और अब्बा की मौत ने उनको भी खुला मौका दे दिया। अम्मा डरती थी कि कहीं उनकी बच्चियां उन जुबानों की लपेट में ना आ जाएं, और इस खौफ की वजह से उन्होंने हमारी बहनों को स्कूल से हटा लिया। उनकी खुशी और ख्वाब सब जैसे धुंधला गए। मैं खुद भी उस वक्त कम उम्र था और अब्बा की मौत के बाद जैसे खला सा महसूस करने लगा। मुझे एहसास होने लगा कि मैं अकेला बेटा हूँ और इस घर की जिम्मेदारी एक दिन मेरे कंधों पर आनी है। कैसे करूँगा मैं ये सब? लेकिन बचपन का मासूम ज़हन उन तमाम बातों को समझने से कासिर था। इसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर कभी तवज्जो नहीं दे सका। मैं अक्सर खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता। शायद ये एहसास कमतरी इसलिए भी था कि मैं मोहल्ले के दूसरे बच्चों की तरह ना तो स्कूल में पढ़ाई कर पाता और ना ही खेल कूद में हिस्सा ले सकता था। घर की गुर्बत, बहनों की खामोशी और माँ का बोझल चेहरा मेरी ज़िंदगी की तलखियों को बढ़ाता चला गया। घर की यह हालत थी कि कभी कभी तो खाने को भी कुछ न होता। अम्मा अपने आंसू छुपाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उनकी आंखों की नमी कभी कभार मुझे भी नजर आ जाती। मैं अक्सर सोचता कि काश मैं बड़ा होता और अम्मा का हाथ बटाता। काश मैं अपनी बहनों को दोबारा स्कूल भेज सकता, लेकिन ये काश एक ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश बनकर रह गई थी। मोहल्ले वाले हमें तरस भरी नज़रों से देखने लगे। कुछ लोग हमदर्दी का दिखावा करते, लेकिन हकीकत ये थी कि हमदर्दी हमें ज़्यादा कमज़ोर महसूस करवाती। उनके अजीब ख्यालात और बातें हमें एहसास दिलाती थीं कि हम उस मोहल्ले में सबसे कमतर हैं। उसी दबाव और तंगदस्ती ने मुझे ऐसा लड़का बना दिया जिसके ख्वाब बहुत छोटे हो चुके थे। शायद मेरे लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रह गई थी कि किसी तरह दिन का खाना मिल जाए और अम्मा का चेहरा एक बार फिर से मुस्कुरा दे। अब्बा की मौत के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का रुख बदलते देखा। मैं बचपन में ही बड़ा हो चुका था और मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया गया था। ये बोझ कभी हल्का नहीं हुआ, दिन ब दिन भारी होता चला गया। अम्मा ने सिलाई कढ़ाई के कुछ पैसे जोड़कर मुझे पॉपकॉर्न का एक ठेला लगाने को कहा और कम उम्री में ही मैं ये सब कुछ करने लगा। पहले मैं सड़कों पर फिरता था, लेकिन फिर मैंने घर से कुछ फासले पर बने एक पार्क में अपना ठेला लगाने का फैसला किया। यहाँ बच्चे ज़्यादातर अपने वालिदैन के साथ आते और पॉपकॉर्न खरीदते, तो मेरी अच्छी खासी दिहाड़ी जमा हो जाती। उस ठेले को लगाने से मेरे घर के हालात कुछ बेहतर हो रहे थे। अम्मा सिलाई का काम कर रही थी, अब उसके साथ मेरे ठेले की कमाई भी शामिल हो गई, तो घर के हालात बेहतरी की तरफ चले गए। लेकिन फिर भी मैं अक्सर सोचता कि सिर्फ ठेला लगाने से क्या मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात आसान हो जाएंगी? क्या पॉपकॉर्न का ठेला लगाकर मैं अपनी 4 बहनों का फ़र्ज अदा कर सकता हूँ? मेरी ये सोचें अक्सर मेरे गिर्द चकराने लगती। आज भी मैं उन्हीं सोचों में गुम पार्क में ठेला लगाए खड़ा था। शाम का वक्त था और उस वक्त काफ़ी तादाद में बच्चे पार्क में आते थे और अक्सर मुझसे पॉपकॉर्न खरीदते, पार्क में खेलते, इसी तरह खुशी खुशी घर वापस लौट जाते। मैं उन बच्चों के चेहरे पर फैली बेफिक्री और खुशी को देखता तो अपने अंदर भी गहरा इत्मीनान और तरता महसूस करता। तभी अचानक फैलते हुए अंधेरे ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि आज देर हो चुकी है। मैंने इसीलिए अपने ठेले को अपना पूरा जोर लगाकर घसीटा और घर की तरफ निकल आया। पार्क की तरफ आने वाला रास्ता किधरे सुनसान था, क्योंकि ये रास्ता एक बड़ी कॉलोनी और पोश एरिया से होकर पार्क की तरफ आता था। इसीलिए मैं जैसे ही उस रास्ते पर मुड़ा, फिर ठेला घसीटते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा, तो मुझे वो बच्ची दिखाई दी। उस बच्ची को देखकर एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर उमड़ने लगा। उसकी आंखों की हसरत मुझे अपने बचपन की याद दिलाने लगी। जब ऐसी कई चीज़ें देखकर मेरे दिल में भी हसरत जागती और मैं बेख्तियार उन्हें देखता रहता। उस वक्त मैं फ़ौरन उस बच्ची की तरफ लपका, क्योंकि इर्द गिर्द अंधेरा फैल रहा था और वो बच्ची यहाँ पर अकेली थी। सफ़ेद रंग के फ़्रॉक में मलबूस उस बच्ची के चेहरे पर बेहद मासूमियत थी। मैंने उसे मुखातिब किया और कहा, गुड़िया, तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? जबकि उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें मेरे ठेले की तरफ थी और वो ललचाई हुई नज़रों से पॉपकॉर्न को देख रही थी। मैं फ़ौरन अपने ठेले की तरफ बढ़ा और
पॉप कॉर्न का एक पैकेट लेकर उस बच्ची को दिया, जबकि वह भी वहीं पर बैठी थी और पॉप कॉर्न को देखकर उसने जल्दी जल्दी उन्हें खाना शुरू कर दिया। मैं बड़े मुतमईन चेहरे के साथ उसे देखता रह गया और जब भी मैंने उससे कहा कि अगर तुम अकेली हो तो मेरे घर चलो, मेरी माँ और बहनें तुम्हें देखकर बेहद खुश होंगी, फिर हम तुम्हारे घर वालों को ढूंढ कर तुम्हें वहाँ छोड़ आएंगे। मैंने उस बच्ची को कहा तो वह सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। पॉपकॉर्न का पैकेट अभी भी उसके हाथ में था, जिसमें वो पॉपकॉर्न उठाकर खा रही थी। मैंने अपने ठेले को घसीटना शुरू किया और वो मेरे पीछे आने लगी, लेकिन कुछ दूर आगे तक जब मैं गया तो अचानक पीछे मुड़कर देखा वो बच्ची कहीं नहीं थी। ना पॉपकॉर्न का पैकेट था और ना ही वो बच्ची थी। इर्द गिर्द सारा रास्ता सुनसान और वीरान था और उस बच्ची का कहीं नामो निशान नहीं था। एकदम से खौफ की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ उठी और मैं घबरा गया। उस वक्त उस फैलते हुए अंधेरे ने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ भर दिया था। मैंने पीछे आकर उस बच्ची को देखा। मुझे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन फिर मैंने ही उसे गुड़िया कहकर 2-3 आवाज़ें भी दी, लेकिन वो बच्ची मुझे ना तो दिखाई दी, ना ही उसने मेरी पुकार के जवाब में मुझे पुकारा। मैं अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। ना जाने वो बच्ची कौन थी, कहाँ से आई थी, फिर इतनी अचानक कैसे गायब हो गई। कहीं वो कोई पुरस्रार बच्ची तो नहीं थी। जिस तरीके से वो पुरस्रार तौर पर गायब हुई थी, इस बात ने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ भर दिया था। मैंने तेजी से अपना ठेला वहां से घसीटा और तेज तेज घसीटते हुए घर लौट आया। मेरा सांस फूल चुका था और उस वक्त मैं शदीद थकावट का शिकार था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ था। आज तक कभी भी मुझे इस तरह का खौफ महसूस नहीं हुआ था। बेशक मैं कम उम्र था और कम उम्री से मेहनत कर रहा था, लेकिन कभी भी इस तरह के किसी वाक़े से दो चार नहीं हुआ था। न जाने आज ऐसा क्या हुआ था। वो बच्ची अचानक ही मेरे सामने आई और फिर पॉपकॉर्न खाते हुए अचानक ही गायब हो गई। वो कौन थी और क्या वो दोबारा मुझसे मिलने आएगी? बेताशा सवालात मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे थे और उनका जवाब कहीं भी नहीं था। मैं घर में दाखिल हुआ तो बड़े थके अंदाज में अम्मा को सलाम करके उनके करीब ही बैठ गया। अम्मा उस वक्त कोई कपड़े सी रही थी, चेहरे पर ऐनक लगाए और मशीन के ऊपर झुकी हुई। मेरी माँ बड़े नमाक से किसी का जोड़ा सी रही थी। मैं बड़े गौर से अम्मा को देखने लगा तो अम्मा ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहने लगी, क्या हुआ फरीद, क्या देख रहे हो? मैं जैसे एकदम से चौंक गया और अम्मा से कहा, अम्मा तो दिन रात इतनी मेहनत करके इतने कीमती लिबास सिलाई करती है, तरह तरह के जोड़े सीती है, क्या कभी तेरा दिल नहीं किया कि तू भी ऐसे जोड़े पहनती, तू भी इसी तरह के अच्छे अच्छे कपड़ों को अपनी जीनत बनाती? मैंने अम्मा से सवाल किया तो अम्मा बेइख्तियार हंसती और कहने लगी, अरे फरीद, कभी दिल किया भी हो तो अपनी हैसियत और गुर्बत को देखकर अपना दिल मार लिया, और अब तो कभी ऐसा ख्याल दिल में आता भी नहीं है, और तू ये सवाल क्यों कर रहा है? अम्मा ने अचानक से मुझसे पूछा। मैं चुप सा हो गया और कहा, अम्मा बस यूं ही दिल में ख्याल आया था, आज वैसे ही जहन उलझा हुआ इसलिए आपसे ये सवाल कर बैठा। मैंने थके हुए अंदाज में कहकर सर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया तो अम्मा ने मेरे चेहरे की थकन और उलझन को देखकर महसूस किया। तभी फौरन मशीन रोक कर मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, फरीद, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करती हूँ कि तेरे सर की मालिश कर देती हूँ, तेरा सर दर्द दूर हो जाएगा और तू हल्का फुल्का हो जाएगा। अम्मा ये कहते हुए फौरन तेल की शीशे लेकर आ गई और मेरे सर पर तेल का मसाज करने लगी, जबकि अम्मा की उंगलियां सर को लगते ही मुझे भी सुकून महसूस होने लगा और आंखें नींद से भर गई। कुछ ही देर बाद मैं नींद में डूब चुका था और मेरी सारी सोचें कहीं बहुत पीछे रह गई थी। अगले दिन भी मैं अपने मखसूस वक्त पर पार्क में आकर खड़ा हो गया, लेकिन आज मैं किसी को ढूंढ रहा था। मेरी नज़रें इधर उधर जैसे किसी की तलाश में थी और मैं पार्क में गाहे बगाए नज़र दौड़ा रहा था, लेकिन मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं कल वाली बच्ची को ढूंढ रहा हूँ। न जाने मैं उसे क्यों ढूंढ रहा था। शायद मुझे इस बात की फिक्र थी कि कहीं वो बच्ची सलामती से अपने घर पहुंची भी थी कि नहीं। बच्चे आकर मुझसे पॉपकॉर्न ले जाते और मैं उन बच्चों के चेहरों में जैसे उस बच्ची को ढूंढता रहा। उस वक्त मुझे उस बच्ची की खैरियत से मतलब था, लेकिन मुझे वो बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। मैं अपने मखसूस वक्त पर पार्क से निकल आया। अब भी अंधेरा तेजी से फैल रहा था। पार्क में जो इक्का दुक्का लोग थे
वो भी जा चुके थे और पार्क भी खाली हो गया था। मैंने भी अपनी चीज़ें समेटी, ठेला घसीटकर पार्क से निकाला और कल वाले रास्ते पर यह सोचकर आ गया कि शायद वो बच्ची वहीं पर है। और मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो आज भी उसी तरह कल वाले अंदाज में बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में जैसे शनासाई की चमक उतर आई, और जबकि मैं एकदम से भागकर उसके करीब गया और कहा, गुड़िया, तुम कल कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बेहद फिक्र हो रही थी। ये इलाका बहुत सुनसान है और तुम अचानक कहीं चली गई। मैं काफ़ी देर तक तुम्हें ढूंढता रहा। मुझे तुम्हारी फिक्र थी और उसी फिक्र के मारे मैं बेहद परेशान रहा था। मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले, जबकि वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी और फिर पॉपकॉर्न की तरफ इशारा करके मुझसे जैसे पॉपकॉर्न मांगने लगी। मैं कुछ देर अजीब सी नज़रों से उसे देखता रहा। मुझे यूँ लगा जैसे वो बच्ची बोल नहीं सकती, गूंगी है, इसीलिए मुझसे इशारे से चीज़ मांग रही है। मेरे दिल में गहरा दुख भर गया। इतनी प्यारी और खूबसूरत बच्ची और इतना बड़ा ऐब। मैं बेहद दुखी और परेशान हुआ, तभी पॉपकॉर्न लाकर उसे दे दिया और कहा, अब तुम फौरन घर चली जाओ। ये नो कि तुम्हें यहाँ ज़्यादा अंधेरा फैल जाए और तुम्हें कोई परेशानी हो। मैंने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए कहा तो वो आहिस्ता से सर हिला गई और कहने लगी, तुम्हारा शुक्रिया, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुमने मेरा बहुत ख्याल किया और मुझे पॉपकॉर्न दिए। मैं बहुत दिन से भूखी थी। अगर तुम मुझे पॉपकॉर्न ना देते तो शायद न जाने मैं कितने दिन भूखी रहती। उस बच्ची की आवाज़ उसकी तरह बेहद प्यारी और दिलकश थी। मैं बेख्तियार हैरानी से उसे देखने लगा। अरे, तुम बोल सकती हो, फिर इशारे से बात क्यों कर रही थी? मेरे हैरानगी से कहने पर वो मुस्कुरा दी, पर बोली कुछ भी नहीं। मैंने चुपचाप ठेला घसीटा और चल पड़ा, लेकिन गली का मोड़ मुड़ने से पहले मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो आज फिर वो वहां पर मौजूद नहीं थी। वो फिर कहीं जा चुकी थी। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद उसका घर कहीं पर करीब ही है, तभी वो इतनी जल्दी आराम से घर चली जाती है। लेकिन अगर वो इतनी अमीर है तो फिर इतने दिन से भूखी क्यों थी, और आखिर उसके पीछे क्या राज है? मैं उस बच्ची के लिए सोचता हुआ घर की तरफ आ गया, जिसका भी मुझे नाम भी नहीं मालूम था। घर आया तो एक नई क़यामत जैसे मेरे लिए मुंतज़िर थी। मालिक मकान ने घर के सहन में खड़े होकर शोर मचा रखा था। उसका कहना था कि 2 महीनों का किराया तुम लोगों की तरफ से बकाया है। आखिर कब किराया अदा करोगे? अगर कल तक मुझे किराया नहीं मिला तो मैं अपना घर खाली करवा लूँगा। मेरी माँ और बहनें सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी और मालिक मकान उस वक्त तो जैसे फिरौन बनकर उनके बीच में मौजूद था। मैं एकदम से आगे बढ़ा और कहा, चाचा, बस अब 3 दिन की मोहलत दे दें। मैं किसी न किसी तरीके से किराए का बंदोबस्त कर लूँगा और आपका किराया अदा कर दूँगा। मेरी बेबसी और बेचारगी देखते हुए वो एक कहका लगाकर कहने लगा, आखिर तुम इतने छोटू होकर मेरा किराया कैसे अदा करोगे? हज़ारों की रकम है, कोई मामूली बात थोड़ी है। और हाँ सफीना बेगम, अगर तुम मेरा किराया नहीं अदा कर सकती तो अपनी बड़ी बेटी का निकाह मेरे साथ पढ़वा दो। तुम्हें सारी जिंदगी के लिए इस घर का किराया माफ है। ये बात सुनकर तो मेरी रगों में जैसे गुस्सा दौड़ने लगा और अम्मा भी बेबसी और लाचारगी से मालिक मकान की तरफ देखने लगी। हमारे एक मकान के बारे में मालिक मकान के बारे में कौन नहीं जानता था। वो एक अयाश फितरत का आदमी था और उसके लिए औरत हमेशा ही कोई खेल रही थी। 3 शादियां कर चुका था और अब चौथी के चक्कर में था। मैं कैसे अपनी फूल जैसी बहन का रिश्ता उसके हाथ में दे देता? उसकी तो अपनी बेटियां अब जवान हो रही थी। उसे जरा भी शर्म, हया और लिहाज नहीं था। मुझे किसी भी तरीके से अब किराया अदा करना ही था और अब मैंने सोच लिया था कि जल्द ही कोई दूसरा मकान तलाश करूंगा जहां पर कम से कम इस तरह का कोई झंझट नहीं होगा। इसीलिए आज रात परेशानी के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी और अम्मा की कुल जमा पूंजी मिलाकर बमुश्किल किराया बनता था और एक किराया भी बाकी था, जबकि ये महीना ख़त्म होने वाला था। इसका मतलब था कि हमें 3 किराए अदा करने थे। कैसे होगा ये सब? परेशानियां और फिक्रमंदी मेरी और अम्मा की नींद उड़ा चुकी थी। हम दोनों अपनी अपनी जगह अपनी सोचों में गुम थे। वो रात हमारे ऊपर बहुत भारी थी। एक तो किराए की परेशानी थी, दूसरा अगर हम किराया अदा ना करते तो कहीं मालिक मकान ज़बरदस्ती मेरी बहन के साथ निकाह न पढ़वा ले। इस बात की मुझे शदीद परेशानी थी। अगले दिन मैं मुकर्ररा वक्त पर अपना ठेला लेकर पार्क में चला आया। आज सारे जिस्म पर एक पे मुर्दगी सितारी थी और जहन मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था।
آج میں نے سوچ لیا تھا کہ دیر تک کام کروں گا اور جتنا ہو سکے میں پیسے بناؤں گا، کیونکہ مجھے مالک مکان کو کرایہ ادا کرنا تھا۔ آج تک کبھی ہم نے کسی سے ادھار نہیں لیا تھا اور مجھے اس بات کا بھی پتہ تھا کہ کوئی ہمیں ادھار دے گا بھی نہیں۔ ہماری معاشی حالت سب کے سامنے تھی، کوئی کیسے ہمیں ادھار دے دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں پارک میں آ کر بچوں کو پاپ کارن بنا کر دینے کے بعد جیسے ہی اندھیرا پھیلا تو ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے شہر کی ایک معروف مارکیٹ چلایا۔ یہ مارکیٹ بہت بڑی تھی اور یہاں پر ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی یہاں کافی رش تھا اور میں چونکہ سوچ کر آیا تھا کہ آج دیر تک کام کروں گا تو اس لیے مارکیٹ سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں یہاں پر آ تو گیا لیکن میرا دھیان اپنے گھر کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ آج تو میں نے اس بچی کے بارے میں بھی نہیں سوچا، آج وہ مجھے ملی بھی نہیں اور میں نے اس کا دھیان بھی نہیں کیا۔ اپنی پریشانیوں میں گم مجھے اس کا خیال بھی نہیں رہا۔ رات 10 بجے تک میں مارکیٹ میں ہی موجود رہا۔ میرے پاس جتنے بھی مکئی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس لوٹا تھا کیونکہ میرے پاس کافی پیسے اکٹھے ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ مالک مکان کا کرایہ ادا کیا جا سکے۔ میں گھر لوٹا تو اماں پریشانی سے میری منتظر تھی۔ ایک دم میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، فرید بیٹا، آج اتنی دیر کر دی، کہاں رہ گیا تھا تو؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی اور کتنی بار گلی میں نکل کر دیکھا لیکن تیرا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے سامنے رکھے ہوئے کولر میں سے پانی کا ایک گلاس پیا اور اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اماں دراصل میں آج مارکیٹ چلا گیا تھا، سوچا وہاں کچھ ٹائم لگا کر پاپ کارن بیچ لیتا ہوں کیونکہ کرایہ بھی ادا کرنا تھا اور مالک مکان کی پریشانی مجھے سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ دیر تک مارکیٹ سے کام کیا تو آج میری ساری مکائی ختم ہو گئی۔ میں نے خوشی خوشی سے اماں کو بتایا اور آج کی کمائی اماں کی ہتھیلی پر رکھ دی، جبکہ اماں مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ارے فرید بیٹا، کرائے کا بندوبست تو ہو چکا ہے، تو نے خود ہی تو گھر پیسے بھجوائے تھے کسی عورت کے ہاتھ۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے تجھ سے سارے پاپ کارن خریدے تھے اور تو نے اس سے کہا تھا کہ وہ رقم میرے گھر میں میری ماں کو پکڑا دے۔ یہ دیکھ، وہ عورت سارے پیسے دے گئی تھی۔ اماں یہ کہتے ہوئے دوپٹے کے پلو سے گرہ کھولی اور فوراً پیسے نکال کر مجھے دکھائے۔ میں ہکا بکا کبھی اماں کا چہرہ دیکھتا تو کبھی پیسوں کی طرف دیکھتا۔ اماں، میں نے تو کوئی پیسے نہیں بھجوائے اور نہ ہی کسی عورت کو جانتا ہوں۔ میں تو پارک کے بعد مارکیٹ چلا گیا تھا، پھر یہ مہربانی کس نے کی؟ ہمارا خیال کسے آ گیا؟ میں اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اماں کہہ رہی تھی، مجھے تو خود بھی نہیں پتا، اس نے تمہارا نام لیا تو مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا اور میں نے یہ رقم رکھ لی، ورنہ میں تو کسی غیر عورت سے رقم تھوڑی لیتی۔ اماں نے مجھے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا اور اپنے ارد گرد نظر دوڑانے لگا۔ میری تو کسی ایسی عورت سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر آخر کسے میری پریشانی کے بارے میں پتا تھا اور کون اتنی زیادہ میری مدد کر گیا؟ یہ بات مجھے بے حد حیران کر رہی تھی۔ تبھی میں نے اماں سے پوچھا، اماں اس عورت کا حلیہ کیسا تھا؟ اماں کہنے لگی، وہ کافی لمبی اور خوبصورت عورت تھی، اس نے کافی قیمتی لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں 2-3 انگوٹھیاں تھیں جو بہت قیمتی معلوم ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی ایک خاص قسم کی کشش تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت امیر اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے آج تک ایسی عورت کوئی نہیں دیکھی۔ اماں نے ستائش بھرے انداز میں اس کی تعریف کی تو میں اور زیادہ الجھ گیا، کیونکہ میں ایسی کسی بھی عورت کو نہیں جانتا تھا، نہ جانے وہ کون تھی جو اتنی بڑی رقم دے گئی۔ وہ رقم ہمارے کرایوں سے بھی زیادہ تھی اور اس رقم سے میں کرایہ ادا کر کے اگر آرام سے کچھ دن گھر پر بیٹھ کر بھی کھاتا تو ہم کھا سکتے تھے۔ پھر آخر وہ عورت کون تھی؟ تب میں نے اماں سے کہا کہ آپ کل کرایہ تو ادا کر دیں، باقی میں پتہ لگا لوں گا کہ وہ عورت کون تھی، کیونکہ بہرحال یہ رقم ہمارے پاس ایک امانت ہے اور مجھے اسے لوٹانا ہی ہے۔ اس عورت کے لیے پیسوں کا بندوبست میں خود ہی کر لوں گا۔ اماں کو میں نے یہ کہتے ہوئے کرایہ ادا کرنے کو کہا اور خود اٹھ کر اندر اپنے بستر پر آ گیا۔ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ مہربانی کس نے کی ہے، وہ عورت کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کون ہمارے اوپر اتنی مہربان ہو گئی تھی۔ سچ میں مجھے بے حد حیرت ہو رہی تھی۔ میں معمول کے مطابق اپنے کام پر جا رہا تھا، روزانہ اپنے ارد گرد آنے والی عورتوں کو دیکھتا جو اکثر مجھ سے پاپ کارن خریدنے آتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی عورت اس طرح کی نہیں تھی جو اماں کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق تھی۔ اس طرح ایک دن جب میں پارک سے نکلا اور اسی راستے پر چل پڑا جہاں مجھے وہ بچی ملا کرتی تھی،
अचानक वहाँ से सामने एक औरत आ गई जिसे देखकर मैं ठटक सा गया, क्योंकि वो औरत अम्मा के बताए हुए हुलिये के मुताबिक ही थी। उस औरत के चेहरे पर वाकई एक अजीब सी कशिश थी और उसकी सब्जी माइल आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। उस औरत के अंदाज में एक वकार था और यूं महसूस होता था कि जैसे उसका ताल्लुक किसी शाही घराने से है। मैं जैसे एकदम से उसकी शख्सियत के रोब में आ गया और बेसाख्ता उसकी तरफ देखकर कहने लगा, आप कहीं वही तो नहीं है जो उस दिन मेरे घर पर आ गई थी और मेरी अम्मा को इतनी ज्यादा रकम देकर आई थी? आखिर कौन है? मैंने अचानक उस औरत को पहचानते हुए कहा तो वो एकदम से मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा ज़हीन लड़के हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान लोगे। हाँ, मैं ही वो थी। मैंने ही तुम्हारी रकम अम्मा को दे दी थी। अगर मैं तुम्हारा नाम ना लेती तो तुम्हारी अम्मा मुझे कभी भी वो रकम न रखती और फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाती। इसीलिए तुम्हारा नाम लेकर वो रकम तुम्हारी अम्मा को दे आई। उस औरत ने फौरन एतराफ़ कर लिया, जबकि मैंने उलझे हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहा, तो फिर आप हैं कौन और आपने मेरी मदद क्यों की? मैंने दोबारा इसरार किया तो मुस्कुरा दी और कहने लगी, दरअसल मेरा नाम सिद्रा है और मेरा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। मैं मलिका जिन्नात हूँ। उस औरत का ये कहना था कि एकदम मैं खौफ के मारे कपकपा कर रह गया और उसकी तरफ फटी हुई निगाहों से देखने लगा। मेरे इर्द गिर्द तकरीबन अंधेरा फैल गया था और दरख्तों के साए भी उस वक्त बहुत ज़्यादा खौफनाक महसूस हो रहे थे। अपने इर्द गिर्द फैले हुए माहौल की खौफनाकी और होलनाकी मेरे पूरे वजूद पर तारी थी और उस औरत का ये जुमला कि मैं मलिका जिन्नात हूँ मेरे पूरे वजूद पर एक खौफ तारी कर गया था और यूं लग रहा था जैसे मैंने किसी भयानक चीज़ को देख लिया हो। उस वक्त मैं बिल्कुल साकित और जामिद अपनी जगह पर खड़ा था, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो सच बोल रही है या मुझसे मजाक कर रही है। मुझ पर उस वक्त खौफ का बहुत शदीद हमला था। मैं कुछ समझ नहीं पाया और वहाँ से हटकर दौड़ लगा दी। हालांकि उस औरत ने मुझे आवाज़ दी और कहा, फरीद रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन मैं रुका नहीं और उसकी आवाज़ पर कान भी नहीं धरा। बिना पीछे पलटे वहाँ से भागता हुआ सीधा अपने घर पहुँचा। उस वक्त मेरा सांस फूल चुका था और चेहरे पर शदीद खौफ के असरात थे। अम्मा ने मेरी हालत देखी तो पूछने लगी, क्या हुआ फरीद, तुम इतने खौफजदा क्यों हो? अम्मा ने परेशानी से मुझसे दरियाफ्त किया तो मैं चंद लम्हे उन्हें देखने लगा और फिर एकदम रोने लगा। अम्मा, अम्मा वो बाहर, वो औरत, वो जिन्नात। ये कहते हुए न जाने में कैसे बेहोश होकर वहीं पर ढेर हो गया। अम्मा के तो हाथ पैर फूल गए। जाने मुझे कितने वक्त बाद होश आया था। मैं बुखार में शदीद तप रहा था। अम्मा और मेरी बहनें परेशानी के आलम में मेरे पास ही खड़ी थी। अम्मा मेरे माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी, जबकि मेरी बहनें मेरे हाथों को सहला रही थी, पैरों को दबा रही थी और मैं एकदम शर्मिंदा हो गया क्योंकि मैंने सबको अपनी वजह से परेशान कर दिया था। जबकि मुझे होश में आता देखकर अम्मा कहने लगी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया और दोबारा आंखें बंद कर ली। उस औरत का चेहरा दोबारा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी में कभी जिन्नात से वास्ता पड़ेगा। और फिर न जाने वो औरत क्या चाहती थी, उसने हमारी मदद क्यों की, आखिर उसका मकसद क्या था? मेरे दिमाग में तरह तरह की सोचें चकराने लगी और तभी मुझे ख्याल आया कि अपना ठेला तो मैं वहीं छोड़ आया था, जिससे मैं रिस्क कमाता था। मेरा ठेला तो वहीं रह गया था और अब ना जाने कहाँ पर होगा। यकदम अपने ख्यालों से चौंक कर मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मेरा ठेला। मेरी परेशानी मेरे चेहरे और अल्फाज से जाहिर थी, जबकि अम्मा कहने लगी, फरीद तुम्हारा ठेला तुम्हारे आने के थोड़ी देर बाद ही कोई देकर चला गया था। उसका कहना था कि तुम अपना ठेला वहीं छोड़कर आए थे और कुछ परेशानी में घर भाग आए थे। आखिर क्या हुआ, ऐसे क्या बात हो गई कि तुम्हें अपने ठेले का भी होश नहीं रहा और तुम इतने परेशान हुए कि भागे भागे सीधे घर आ गए? अम्मा ने फिक्रमंदी से पूछा तो फिर मेरी निगाहों में एकदम से खौफ उतर आया और अब की बार मैंने अम्मा से कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ बता दिया। मेरी परेशानी के बारे में जानकर अम्मा भी परेशान हो गई और कहने लगी, क्या तुझे यकीन है कि वो औरत वाकई जिन्नात की सरदार थी, मलिका है? अम्मा की बात सुनकर मैंने झट से हाँ में सर हिलाया और कहा, जी अम्मा, वो औरत जिन्नात की मलिका है। अपने मुंह से इस बात का एतराफ़ किया, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि आखिर वो औरत हमारी मदद क्यों कर गई। उसने आखिर इतनी बड़ी रकम हमें क्यों दे दी, मैं यही समझना चाहता हूँ, मैंने अम्मा से उलझे हुए अंदाज में कहा। तो अम्मा भी जैसे किसी सोच में मुब्तला हो गई थी।
اگلے 2-3 دن میں بخار میں مبتلا رہا۔ کمزوری کے باعث مجھے چکر آ گئے اور مجھ سے تو کام پر بھی نہیں جایا جا رہا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے مجھے گھر پر بیٹھے ہوئے۔ تبھی تو ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے اس عورت کو دیکھ کر اماں بے حد حیران رہ گئی اور جیسے سناٹے میں آ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کو اندر بلائے یا نہیں۔ تبھی وہ عورت مسکرا کر بولی، آج اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ اماں جیسے ایک دم سے شرمندہ ہو گئی اور اسے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا اور خود بھی پیچھے سے دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی۔ اس عورت نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تبھی اماں اسے سیدھی میرے کمرے میں لے کر آ گئی۔ میں اسے یوں اچانک اپنے گھر اور اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ؟ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور کہنے لگی، ہاں تم 2-3 دن سے نہیں آ رہے تھے تو سوچا کہ تمہاری خبر لے لوں۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے کیا؟ اس عورت نے ہمدردی سے پوچھا تو میں نے اس سے نظریں چرائی اور بولا، جی بس نہ جانے کیسے بخار ہو گیا، اب جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے آہستہ سے وضاحت دی تو وہ کہنے لگی، فرید دراصل تم نے میری حیثیت اور میری پہچان کو اپنا خوف بنا لیا ہے، یہی وجہ ہے تو کہ تم خوف میں پڑ کر بیمار پڑ گئے، جبکہ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت نے مجھے نرمی سے کہا تو میں شرمندہ ہو کر رہ گیا اور کچھ بول ہی نہیں پایا، جبکہ وہ کہنے لگی، دراصل میں تمہیں ایک بچی کے روپ میں ملتی رہی ہوں۔ تمہیں وہ سنسان اور ویران سڑک پر بیٹھی ہوئی تنہا بچی تو یاد ہوگی جسے تم نے مفت میں پاپ کارن دیے تھے، صرف اس لیے کہ وہ بچی اتنے دن سے بھوکی تھی، حالانکہ تم بھی ضرورت مند تھے اور تمہیں بھی تو 1 روپے کی ضرورت تھی، لیکن پھر بھی تم نے اپنی ضرورت کا خیال نہیں کیا اور اس بچی کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے اسے پاپ کارن دیے۔ مجھے تمہارا یہ عمل اور نیکی بہت پسند آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی کم عمری میں تمہارے اندر اتنا احساس اور ذمہ داری ہوگی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گی اور تمہاری مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس عورت نے یہ کہتے ہوئے ذرا سا وقفہ لیا، جبکہ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت ایک بچی کے روپ میں مجھ سے ملنے آئی تھی، تبھی تو وہ مجھے اتنی پراسرار لگتی تھی اور ہمیشہ جب وہ اچانک غائب ہوتی تو میں گھبرا سا جاتا۔ لیکن آج اس بچی کی حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی کہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ ملکہ جنات تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہوئے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو سامنے بیٹھی ہوئی کسی اور ہی دنیا کی حقیقت مجھے دکھا رہی تھی۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگی، فرید میں تمہاری محنت کی قائل ہوں اور جس طرح تم نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے گھر کو سنبھالا اور محنت کرنے کو ترجیح دی، میں ایسے لوگوں کی بہت دل سے عزت کرتی ہوں۔ اسی لیے میں نے تمہارے ظرف کا امتحان لینے کے لیے تمہارے سامنے وہ بچی والا ڈھونگ رچایا اور تم اس میں کامیاب ٹھہرے۔ غربت کے باوجود تمہارے دل میں بہت زیادہ وسعت ہے اور تمہارا ظرف بہت بڑا ہے، تبھی میں نے تمہیں آزمایا تھا اور تم اس آزمائش پر پورے اترے۔ میں نے وہ رقم تمہارے گھر میں صرف اس لیے دی تھی کیونکہ میں جان گئی تھی کہ تمہارے گھر پر مشکل حالات چل رہے ہیں اور اگر تم مالک مکان کو کرایہ ادا نہ کرتے تو اور زیادہ مشکل ہو جاتی۔ اس عورت کی باتیں سیدھی میرے دل میں اتر رہی تھی اور میں جان گیا تھا کہ وہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور وہ واقعی میری مدد کے لیے آئی تھی۔ میں بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے واقعی میری بہت مدد کی۔ اگر میں اس دن وہ کرایہ ادا نہ کرتا تو نہ جانے آج کہاں پر ہوتا، آج ہم کہاں پر رل رہے ہوتے یا پھر مالک مکان ہمیں زندہ ہی درگور کر دیتا۔ میں بے ساختہ اس عورت کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، میں تم سے صرف ایک ہی بات چاہتی ہوں، اپنی محنت اسی طرح جاری رکھنا اور فکر مت کرنا۔ تمہیں کہیں بھی میری مدد کی ضرورت پڑے گی تو میں تمہاری مدد کرتی رہوں گی اور یہ سب کچھ بے لوث ہوگا۔ تمہارا حق ہے، تم مجھ سے مانگ کر بھی طلب کر سکتے ہو۔ اس عورت نے یہ کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس کے جاتے ہی ایک جادو تھا جو ٹوٹ گیا تھا، ایک طلسم تھا جو ختم ہو گیا تھا اور کمرے میں اس کی خاموشی اور اس کی پوری اسرار خوشبو ٹکراتی رہ گئی۔ اور میں بے ساختہ اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیا جنات اتنے بھی مہربان ہوتے ہیں؟ کیا وہ واقعی صرف میری مدد کے خیال سے آئی تھی؟ کیا واقعی اس نے میرا اتنا خیال کیا اپنوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی؟ طرح طرح کی سوچیں میرے دماغ میں چکرا رہی تھی اور اس عورت کے ملنے کے بعد حیرت انگیز طور پر میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کل سے کام پر جاؤں گا اور دوبارہ سے اسی طرح محنت کروں گا۔
अब मैं शाम के बाद मार्केट चला जाता और वहाँ पर 3-4 घंटे काम करता। यूँ मेरे पास एक अच्छी खासी कमाई हो गई थी। अब तो घर का खर्चा भी बआसानी पूरा हो जाता था और मैं रोज़ाना थोड़ी सी रकम किराए के तौर पर पसंदाज करता जा रहा था। लेकिन अब चूँकि बहनें जवान थी, उनकी भी शादियों की फिक्र थी और अम्मा आजकल यही चाह रही थी कि बड़ी अपा की शादी कर दी जाए, क्योंकि उसके ससुराल वाले आजकल पीछे पड़े हुए थे और ये रिश्ता भी अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में तय किया था और हम सबको उस पर कोई एतराज़ नहीं था। और अब चूँकि अब्बा को गुजरे हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, इसलिए हमने जल्दी शादी की तारीख तय कर दी। मैंने शादी की तारीख तो तय कर दी, लेकिन खर्चे की बहुत फिक्र थी। अपनी बहन के लिए जहेज़ की चीज़ें भी खरीदनी थी और इसके अलावा बारात के लिए खाने का भी बंदोबस्त करना था। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था और ये मेहनत मुझे थका नहीं रही थी, बल्कि एक नई हिम्मत और हौसला अता कर रही थी। मैं उस वक्त भी मार्केट में खड़ा था, जहाँ मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए थे काम करते हुए। तभी अचानक जिन्नात की मलिका सिद्रा मेरे पास आई और उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गया और एकदम खुश दिली से बोला, आप बहुत अरसे बाद दिखाई दिए, खैरियत तो थी? मैंने उसे दरियाफ्त किया तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ सब खैरियत थी, बस मैं यहाँ नहीं थी, अपनी दुनिया में वापस चली गई थी और अभी कल ही वापस आई हूँ। तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था, इसीलिए यहाँ तुम्हारे स्टॉल पर आ गई। कहो कैसा काम चल रहा है? उन्होंने इधर उधर देखते हुए मुझसे काम के हवाले से गुफ्तगू की तो मैं छोटे छोटे जवाब देता रहा। इस तरह मैंने उनके लिए पॉपकॉर्न का एक पैकेट भी तैयार किया, जो उन्हें थमाया तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी और शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, तुम्हारे पॉपकॉर्न की खुशबू मुझे वहाँ तक महसूस होती है और दिल चाहता है कि बार बार खाऊं। न जाने इस पॉपकॉर्न में तुम कैसा जादू भरते हो। मलिका जिन्नात की बात सुनकर मैं बेसाख्ता शर्मा गया। हालांकि उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं थी, वो पॉपकॉर्न सादा से होते थे, लेकिन न जाने उसे इतने क्यों पसंद थे। वो कुछ देर यूं ही खड़ी मुझसे इधर उधर की बातें करती रही और फिर चली गई। उसके जाने के कुछ ही देर बाद अचानक मेरी नज़र अपने ठेले के कोने की तरफ पड़ी, जहाँ पर एक लिफाफा रखा हुआ था। मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये लिफाफा तो वहाँ पहले मौजूद नहीं था, तो फिर ये कहाँ से आया? मैंने एकदम मुतजस्सिस होकर लिफाफे को उठाकर देखा और जब खोलकर देखा तो उसके अंदर ढेर सारी रकम मौजूद थी। मैं बेहद हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये लिफाफा किसने रखा है। तभी मेरा ध्यान मलिका जिन्नात की तरफ गया और यकीनन ये लिफाफा वही रख कर गई थी और उतनी ही मेरी उसे परेशानी का ख्याल होगा। वो जान गई होगी कि मैंने घर पर बहन की शादी रखी हुई है और उसके लिए मुझे एक खतीर रकम की ज़रूरत है। और ये सोचते हुए मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। उस लिफाफे के अंदर एक छोटा सा खत भी था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुम्हारी बहन की शादी में मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। और मैं जान गया था कि ये खत और लिफाफा किसने रखा था। मैंने उस रकम को एहतियात से अपने पास रखा और ठेले की चीज़ें समेटने लगा। अब वैसे भी मेरे जाने का वक्त हो गया था और घर जाकर सबसे पहले मैंने अम्मा की परेशानी को दूर करना था, जो शादी के लिए अखराजात को लेकर काफ़ी हद तक परेशान थी। और मैं उन्हें हर मुमकिन तसल्ली देता कि वो फिक्र मत करें और ख़र्चे का बंदोबस्त हो जाएगा। और आज जब ये बंदोबस्त हो चुका था तो मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया था और मैं जैसे बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। मेरी बहन की शादी भी बखैर खूबी अंजाम पा गई थी। मेरे हालात अब पहले से बेहतर हो गए थे और मेरा काम भी चल निकला था। मैं उसी मार्केट में एक छोटी सी दुकान को किराए पर ले चुका था और वहाँ पर अब मैं पकोड़े, समोसे और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी बेचने लगा था। लेकिन कभी कभार जब मुझे ख्याल आता तो मैं अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाता, किस तरह मेहनत करके यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँचा था। आज मेरी 2 बहनों की शादियाँ हो चुकी थी, जबकि बाकी 2 की भी जल्द ही शादी मुतवक्के थी। और अम्मा अब मेरी शादी के लिए भी फ़िक्रमंद थी, लेकिन मैं अभी भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं पहले अपना एक ज़ाती घर तामीर करना चाहता था। मुझे आज भी उस मालिक मकान की तरफ से दी हुई ज़िल्लत नहीं भूलती थी, जो उसने हमारे घर के बीचों बीच खड़े होकर हमारे लिए कही थी। इसी वजह से मैं अब अपने लिए घर तामीर करना चाहता था और अपना ज़ाती घर बनाना चाहता था। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। मलिका जिन्नात से कभी कभार मुलाकात हो जाती थी। वो वापस अपनी दुनिया में भी चली जाती थी, तो फिर मेरे पास कभी कभार चक्कर लगाती रहती थी। उसके आने से मुझे एक नई हिम्मत और हौसला मिलता था।
اور یوں لگتا تھا کہ جیسے میرا کوئی اپنا مجھ سے ملنے آیا ہو۔ وہ جو ایک خوف اور ہولناکی مجھ پر طاری ہوتی تھی، اب اس کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا، اور اس کی آمد پر میں خوش دلی سے ان کا استقبال کرتا تھا۔ ملکہ جنات کی بدولت میری بہت ساری مشکل آسان ہوتی تھی، اور زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا، اور اب میں بے حد خوش تھا، اور مجھے امید تھی کہ میری باقی رہ جانے والی پریشانیوں کا بھی جلد خاتمہ ہو جائے گا، اور میں ایک بے حد مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکوں گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔